ଅଇଠାପାଲି NH 53 ଦୀର୍ଘ 30 ମିନିଟ୍ ଉତାରୁ ଜାମ୍ନେ ଫସି ରହିଛେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଇଟା ଯେ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଥିବାର গলে সেঠানে কেহনি পুলিশ কর্মী কিংবা ট্রাফিক কর্মচারী উপস্থিত নাইଥିଲେ। ইটাকে দেখি করি এটা জনা পড়ুছে যে সম্বলপুর জিল্লানে ফেল মারিছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা। सरकार भिन्न भिन्न प्रकार नियम करला उतारू गले पुलिस खाली दूसरा जगह ने केंता फाइन करबार ने व्यवस्था अच्छे बोली करी साधारण ने प्रश्न सृष्टि होचे। ई रास्ता दे करी प्राय सबु बेले एम्बुलेंस बुर्ला बड़ मेडिकल के रोगी मानकू नियाअना करुथबार बेल के जदि एंता ट्रैफिक व्यवस्था रहबा रोगी मानकर जीवन प्रति गले भय ए बोली करी साधारण ने प्रश्न सृष्टि होचे। অইঠাপালি NH 53 দীর্ঘ 30 মিনিট উতারু জামনে ফসি রয়েছে আম্বুলেন্স। আশ্চর্যর কথা ইটা যে এতে জঘন্য জাম লাগি রহিথিবার গলে সেঠানে কেহনি পুলিশ কর্মী কিংবা ট্রাফিক কর্মচারী উপস্থিত নাইଥିଲେ। ইটাকে দেখি করি এটা জনা পড়ুছে যে সম্বলপুর জিল্লানে ফেল মারিছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা। सरकार भिन्न भिन्न प्रकार नियम करला उतारू गले पुलिस खाली दूसरा जगह ने केंता फाइन करबार ने व्यवस्था अच्छे बोली करी साधारण ने प्रश्न सृष्टि होचे। ई रास्ता दे करी प्राय सबु बेले एम्बुलेंस बुर्ला बड़ मेडिकल के रोगी मानकू नियाअना करुथबार बेल के जदि एंता ट्रैफिक व्यवस्था रहबा रोगी मानकर जीवन प्रति गले भय ए बोली करी साधारण ने प्रश्न सृष्टि